yun. Highlights ka na, Rio. Uy, patay ako! Nice one! Touching! Touching! Yan, mag-video ka para uy, gago! Ay, gago. Isusun ko pala ito dito. Wala na lang si coach. Bilhin ko nga yung audio. 4! Di ka touching! Di ka touching! Sino inalis nila dito? Ako. Ayaw, ano bakit? Target ako ng habang. Nice one! Ay, gago, babe! Sorry! Tatlo. Tangina ni Denden. Ay, gag. Outside, outside, outside. May plastic kasi. Oh my God. Nice one, Jessie. Nice one. Wala pa naman akong payo. Pansin. Inside daw oh! Naka-pink inside. Line ball ka dun. Nice service! Nice service! Ay!
sabi ko, wag kang re-receive eh. Oh, patayin mo kayo. Si B. Huwag mo nadudugon. Ay! Bigla information nila pag kayo walang mag-save. Nice one! Nice one! Jeez. Sure ball lang. No? Tatlo. 2017. 2017. Go. Isante oh. Boy! Inside ba, di ba? Outside pa. Video challenge.